दोस्तों हमारे पास आज ये TCL की LCD आई है 40 इंच में, जिसमें प्रॉब्लम है नो डिस्प्ले की। देखिए मैंने इसको पावर लगाई है और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए बैकलाइट्स इसकी ऑन है और लेकिन ये डिस्प्ले नहीं आ रहा है इसमें। तो दोस्तों इसको चेक करते हैं हम, इसमें क्या प्रॉब्लम है पैनल में। तो सबसे पहले मीटर को मैं 12 वोल्ट पे सेट कर लेता हूँ। ये ब्लैक पिन मैं यहाँ पर ग्राउंड कर लेता हूँ। और अब सबसे पहले इसके जो 12 वोल्टेज इन होते हैं वो चेक करते हैं। ये देखें मीटर पर 12 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। अब हम इसके जो DC टू DC IC के वोल्टेज हैं वो चेक करते हैं दोस्तों। उसके बाद हम इसके ये DC टू DC IC के 3.3 वोल्टेज जो हैं ये चेक करते हैं जो आ रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम इसके VGL वोल्टेज चेक करते हैं। ये हमारा VGL का पॉइंट है दोस्तों ये। तो इसके VGL वोल्टेज भी नहीं आ रहे। उसके बाद हम इसके VGL चेक करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा VGL का पॉइंट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि VGL भी नहीं आ रहे। इसका मतलब हमारे कोई भी वोल्टेज DC टू DC जो हैं वो नहीं बन रहे। ये हमारे AVDD है, ये इस पर लिखा हुआ है VDD, इसका मतलब AVDD है। तो ये देख सकते हैं आप, ये भी नहीं बन रहे दोस्तों। 3.3 जो है DC टू DC IC को जो जाते हैं वो आ रहे हैं। उसके बाद AVDD बनते हैं, तो फिर जो है हमारे VGL VGH बनते हैं। तो जब AVDD नहीं बन रहे तो इसका मतलब कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा। तो इसमें इसका मतलब यह है कि या हमारे पैनल में कोई शॉर्टेज है या हमारा DC टू DC IC काम नहीं कर रहा। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसमें चेक करते हैं कि कोई शॉर्टेज तो नहीं। तो इसमें अब हम शॉर्टेज चेक करते हैं कि पैनल में शॉर्टेज कहाँ पर है। दोस्तों ब्लैक पिन यहाँ पर मैं ग्राउंड कर लेता हूँ। ये ग्राउंड हो गई हमारी। अब हम इसके ये पॉइंट जो AVDD है, ये देखें दोस्तों यहाँ पर भी ये शॉर्टेज बता रहा है। ये आप बज़र की आवाज़ सुन सकते हैं। ये AVDD भी शॉर्ट बता रहा है। और हम अब इसके VGL VGH पे भी चेक करते हैं कि वहाँ पर भी शॉर्टेज तो नहीं आ रही। ये दोस्तों VGL भी शॉर्ट बता रहा है इसका, और ये VGH का ये पॉइंट है इस पर भी शॉर्ट बता रहा है। तो दोस्तों हमारे स्केलर बोर्ड में जो है शॉर्टेज है। तो अब इस शॉर्टेज को ढूंढने के लिए हम ये करते हैं कि पहले हमें ये मालूम करना है कि हमारे इस तरफ शॉर्टेज है या पैनल के दूसरी तरफ शॉर्टेज है। तो ये हम पत्ते उतारते हैं, तो फिर इसको चला के भी देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पर है, इसमें शॉर्टेज है या दूसरी तरफ है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये एक तरफ के जो है ये पत्ते उतार देता हूँ। और अब हम इसकी शॉर्टेज चेक करते हैं। ये ब्लैक पिन को मैं यहाँ पर ग्राउंड कर लेता हूँ और मीटर को मैंने बज़र मोड पर कर दिया है। तो दोस्तों ये शॉर्टेज हमारी PVC जो पत्ते उतारे हैं हमने, तो उसके बाद ये हमारी इस तरफ शॉर्टेज नहीं आ रही। ये आप देख सकते हैं मैं AVDD के पॉइंट पर लगा रहा हूँ। तो ये मीटर पर आप देख सकते हैं कि शॉर्टेज हमारी इस तरफ नहीं है। अब हम इसको एक दफ़ा ऑन करके देखते हैं कि आगे डिस्प्ले में क्या आ रहा है, क्योंकि शॉर्टेज जो है हमारी वो ये दूसरी तरफ आ रही है। ये मैं इस तरफ चेक करता हूँ पहले। ये देखें ये हमारा PF शॉर्ट बता रहा है। उसके बाद ये चेक करते हैं,
یہ ٹھیک بتا رہا ہے، اور اس کے بعد ہم آگے یہ چیک کرتے ہیں، یہ بھی شارٹ بتا رہا ہے۔ تو دوستو ہماری جو شارٹیج ہے وہ اس کلر بورڈ میں ہے۔ تو اب میں نے اس کے یہ پتے اتارے ہیں، تو اس کو ایک دفعہ چلا کے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا آتا ہے، کیونکہ اس کنڈیشن میں ہماری ہاف پکچر جو ہے وہ آنی چاہیے۔ یہ میں نے اس کو پاور دی ہے اور میں اس کو آن کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اس کے وولٹیج دیکھتے ہیں کہ اس طرف ہمارے بنے ہیں کہ نہیں، VGL VGH، کیونکہ ایک طرف کے ہم نے پتے اتار دیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں دوستو، یہ VGH ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وولٹیج ہمارے آ گئے ہیں VGH کے۔ اب ہم دیکھتے ہیں VGL، یہ دیکھیں دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں مائنس وولٹیج ہمارے آ رہے ہیں، یہ دیکھ۔ اور اب یہ AVDD وولٹیج دوستو، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ AVDD وولٹیج جو ہیں ہمارے وہ بھی آ رہے ہیں۔ تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں اس کو کہ اس میں کیا آ رہا ہے کہ نہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ ہمارا ہاف ڈسپلے جو ہے وہ آ چکا ہے، اور ہاف ڈسپلے جو ہے وہ بلیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو یہ اس طرف کا اسکیلر بورڈ ہے، یہ اس میں پرابلم ہے، اس میں شارٹیج ہے دوستو۔ اس کو میں آف کر دیتا ہوں۔ تو دوستو یہ اس میں نے چیک کیا ہے، یہ ہمارے 3 PF جو ہیں وہ شارٹ بتا رہے ہیں۔ یہ آپ میٹر پر دیکھ سکتے ہیں، یہ شارٹ بتا رہا ہے یہ PF، اور اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں یہ PF بھی شارٹ بتا رہا ہے۔ ان کو تینوں کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہماری شارٹیج کہاں پر ہے۔ دوستو یہ جو ہمارا PF لگا ہوا ہے یہ شارٹ بتا رہا ہے، اس کو سب سے پہلے میں اوپن کرتا ہوں اور چیک کرتے ہیں ہماری شارٹیج دور ہوئی ہے کہ نہیں۔ یہ میں نے اس کو اتار دیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہ مجھے جو ہے وہ شارٹ بتا رہا ہے، یہ دیکھیں یہ PF شارٹ ہے۔ اس کو میں نے اوپن کیا، اوپن کرنے کے بعد بھی شارٹیج بتا رہا ہے۔ اب ہم دوسرے PF پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شارٹیج ختم ہوئی ہے کہ نہیں۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ شارٹیج ہماری دور ہو چکی ہے، اب اور کوئی PF ہمیں شارٹ نہیں بتا رہا۔ یہ دیکھیں میٹر پر یہ PF بھی ٹھیک، شارٹیج ہماری دور ہو چکی ہے۔ تو اب ہم اس کو پاور، یہ پتے اس کو لگا دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا ڈسپلے جو ہے وہ آ رہا ہے کہ نہیں، ہماری پرابلم حل ہوئی ہے کہ یہ میں اس کو اب پاور دیتا ہوں دوستو اور اس کو آن کرتے ہیں۔ یہ بیک لائٹس ہماری آن ہو چکی ہیں دوستو۔ اب ہم اس کا آگے ڈسپلے دیکھتے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو کہ ہمارا مکمل ڈسپلے جو ہے وہ آ چکا ہے، دونوں طرف سے ہماری پکچر جو ہے وہ بالکل ٹھیک بن چکی ہے۔ تو دوستو پینل میں شارٹیج تھی جو کہ ہم نے کیسے چیک کیا، پہلے ایک طرف کے پتے اتارے اور دوسری طرف شارٹیج تھی، اس میں PF شارٹ تھا، وہ PF کو ہم نے اوپن کیا ہے تو ہماری شارٹیج دور ہو چکی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ڈسپلے جو ہے وہ بالکل ٹھیک آ چکا ہے۔ تو دوستو ایسے ہی میری ویڈیو کو لائک اور پلیز سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔